kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro, Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabig, magayaga, masayaksak ya kabwasan da balang sinansakay ya pinablin dumaringal na saya na programa tayon Early in the Morning. Kantabay tayo at technical side ka Edwin Inong. Sa amigo yo, your one and Early in the Morning sa mga ipanungtal na saray manunaniran impormasyon na balita. Balita da lokal, jad kabangibang iran na probinsya da Rehiyon 1, balita da nasyonal, balita da paway na bansa. Kabiyangan lay apatiran syudad da luyag tayon na Pangasinan. Ni amay ibabagan nambikkelan kuno. Kasi papapawayon da at nambikkel. Kabaluyan si Yusik Cabral. Magmamaliw mutlan kina pasilpian pan pipikturan na saray marakaliran ng biyabiyahe ditan da Baguio City. Untundara mampapicture irad sama niya pasen o mansilpira sama niya pasen niya ang itilakan kindi Yusik Cabral di mamutlaan nang si kato kwanda at inatay. No si katun talaga man Kamay so agamanin siya ya si katuman ta nauulay totoo ni inara talaga nantun talaga so balita may tuwaya balita da satan sa ipapalapag ng DILG sekretary at basag ang bungo kwanto singa walay tama to dya da lupa amang balot so imbalsamador ibabagar walang tama sa ulo antulayay agdamat ipanengneng at ati gagimiray video no talagan na gagawin dararata niya investigasyon da kanya nagapoy matwaya impormasyon niya na naawa dyan antun talaga so agawa at satan si nga si Bats Vidal so pia Mamaril Matcha si Juju Bauson kan si Manong Bin Hobilianos agara manisya singa manduruwa-ruwa iraratan at sarate papapawayon iran na report. Kasi ipapalapag da inatoy at panamaglay na suicide si Yusik Cabral
Pero isaray autopsy tan DNA report ay balot at singawalay komento na saray forensic experts. Antula kasi panisyan mood saya ay bagara butag-butag sa uluton niya. Kay babaga na punin naryari balsamator ang kapoy tama at ulo. Ay nako. Naman bilang timmaboy, siyempre ame akabagsakan to di man la kumon akin at wala ni di man nagkula ay singan ni siksik at bato ya paagos at sa may Wood River. At mabatuman niya pasan, mabatuman niya area, 30 meters. Kapampulag mo, agad ilibag. Oh, umpulag ka ni Sirin sana na yun, tulin ka ni Sirin. Andimot la, di ba? Kanyan na dakil. So, untalan na manduruwa-ruwa at saya na nailula o dino gagagalan dan iluwan lay totoo at saya gagawin dan investigasyon na pinablimiran na dumaringan. Suicide konda. Susungugan na impatay ng dati na Public Works and Highways under Secretary Maria Catalina Cabral unong adkinan Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Papalapag to ya amin ko nun circumstances at mangituturula suicide susungugan na sa impatay na Cabral tan aliwan aksidente. Amin kuno sinyales all signs point to suicide. Amidwa binisita imay lugar nanbiklan to antes siya umpatay, antes siya mambikkel. Basi kuno at sara may daskam footage nanengneng niya kayurong si Cabral at gilig na kalsada alas 10 na kabwasan antes siya sinita na saray pulis. Ya ikalon sa akaparadan na luluganan to niya. Pimawil si Cabral ada parihon na lugar at oras na alas 2 nangaram kasumpalan ya si Kara at ugtod hotel. Nilitrato dani ko no ninyo patan antipurpose siya panlitratom di tanay pansilpim at sata na tati gagimira ya. Tapiano ipanengneng ya talagan si katuma niya kayurong diman atan dano manisya iray totoo ya atan at tinainanan na sa driver to niya ya kayurong Dabitlan area. Nampawilenda ang kapula kuno diman. Ipapalapag ng Remulla ya nanserbe si Cabral at sa may lugar antes siya mambikkel agay kalatan surbiun mo ni supasan niya pambikkel aya bali-bali yan area jaak untaboy komunisirin. Ay nako. Seryoso ko no sa intensyon na Cabral ya untaboy tan mambikkel. Pasagap ni at ipugaw at pinatunda tula ko no may driver sakton na lugar. Tapos nakarakar di man paula Dabitlan kelas. Base kwanto the autopsy ani angga po so untalan na dala sign na sarata struggle o
nayarin akilaban o ginagalan in tulak si Cabral. Base kanda ada samay autopsy ang gapoy anang nang skin cells at saray kukunan na Cabral kanya nang gapo so kalaban to niya ang gapo struggle akilaban ang gapo so gunshot wound ang gapoy anto kamalan na marka da tenger ya indikasyon ya wala ray physical altercation antes na samay aksidente. Ipapalapag ng Rimulya ya imuna kunon na bimagsak sa ulo na Cabral tapyano watan niya araya at naputer-puter iraramay ribs, bukong-bukong lima, tan extensive injuries da lupa, tan bunag na ulo to niya. Aya may ipapalapag to, ya basag ang bungo. Pero ipapalapag mo balot na sara may investigado, anto imbalsamador, ang gapo. Ang gapo yung gano untala ya tama at ulo to niyan. To kasi panisan tayo lad sara ya Siya pala kasi suwa mangibabaga da saya yatwa katuan natatiga gimira ta araya kabyangan mo na forensic expert da duda at sararata niya abitlaran na report. Sa autopsy tan na DNA na Cabral at singa pandudaan na saray kabyangan na DNA o aratay forensic expert at ating gagimira. Partikular kwanda sata niya palapagda nilirat sa tay autopsy tan DNA procedure ginamit tapyan na kabatan na so biktima araya at singa agmat untugma da sararatay papalapag ya forensic protocol. Saray kabyangan na forensic expert at aaralanda, aantaanda no anto so untalan na paraan yad tan kabatan no anto so singegan na impatay to niya. Nilinaw na saray kabyangan na government forensic expert sa DNA ya nala da biktima at aliwan na sikatutan so sapat o dino konklusibo maliban no saraya at walaray ginamit ya cross match da saray DNA sample. Dasaray anak o dino kakanayon na bitlan na pamilya na Cabral. Ang gapos, untala ko nung ginawan cross-matching. Kasumpalan na palapag na saray otoridad ya araya at agagabay ko no na saray anak na Cabral yaman submiti na DNA samples kanyan aga makapangiter na
matwa ya kumpirmasyon iray forensic examiner da pangkabat na abitla ya bangkay at panamaglay na satan ya genetic testing. Aratay panggawa na saratay autopsy si katuya sa sakay tatawag dan postmortem medical ya examinan no anto su tanpanon to ya inatoy su sakay tuo nayarin natukoy iraramay tama ya nayarin araya sa presensya na aramay lamalaman to niya ya aputer-puter o anto kamal alasog-lasog kaya nayarin araya sumakatulong pangitayad sa haray oras na say impatay na abitla ya biktima o nambikkel ya ipapalapag ng Secretary Rimulya. Si Secretary Rimulya, alawan expert ng sararatay forensic at atay gagimina, kinat si katuso mangiiter na untalan na opinion to niya o dino palapag to niya. Araya, so karaniwan niya gagawin na sararatay mana-autopsiya, aratay expert, tapiano na nengneng so identity, kasi nga agakabat itanya bitlan na o singa pandurwaruan ya atan at alawan siya Cabral at ati gagimira. Kailangan at walay naiugnay so biological ya ebidensya singa say dala o dino say saliva the particular ya individual ya natutukoy at satay DNA analysis nantura suntalan singagan niya impatito niya sare pamilya to wag dagabay tapi nanengneng no talagan na sikatuman siyempre na alam ditan at panamagli na satay DNA tawalara sumampipiki na saramay piki inda so impatida tati gagimira piano makaligtas labat lara danto kamalan asunto wanto kamalang kaso agawalatan awalay agawat satan ipatuloy tayutan pinablimiran na dumringel kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangan tabay. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pinararo kirang kabalayan ko dyan daloy na binmalon. Mga kakasakay tayo, ya abot yung sa Pasko, tandalong taon. Ya kaiba tayo, so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tanaruan, at balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon, at bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro, at sika tayo. Dyan pangiter, na respeto, panangyan sakit, tan panangaro, at sigara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas, everyone, and Happy New Year to all. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit
Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Datoy pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Nanla po ang number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan, Lusay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta! Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon
magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Makador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa tan malinis ya sasaliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising tan nanduruman ricado para at panangan. Narumog yumot at Makador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo, gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Makador Market. Lukas agaw-agaw sa Makador Market. Manlapot alas 4 at palbangon, hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Makador Market. Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Daguban. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nanarasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
47 minutos kasumpalan na alas 6 eda kabuwasan panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Kaya ba yun siya so amigo yo your one and only. Saya kuanan na Manong bin Hobillanos kwanto at akalista sungaran nasaray milamay. Hey, good morning. Miriam Dasig Bulataw, si Mila Melendez, Jimmy Torrio, Roberto Nimer, Hilin de la Cruz, Marlon Rosal, Romy Sabala, Patrick Molina, former barangay captain na Sani Hunatas Malasalasas, itanad barangay Salaan Inawa Yaon Sabin Tampol. Happy birthday Edkinan Clark Binluan. Itan the Poblacion Wiste, si Amelita Sindanya ditanad Mangaldan, si Bogs Bidal, tan si Ban Bidal ditanad Bunuan, si Singit-Singit Dong Tulyaw, tan si Tristan Gulay, si Tom Tom Yam Kalimlim, Jeric Oviedo panawagan kuno da pamana water walay adral ya tubo mambusit-sit so danom Dakelay danom ya pimaway kuno ditan da Karael Water District. O sayang tan ran non-revenue water lalamot itan. Sayang iraratan niya danom makapirwisyo ni saray totoo. Ramil Velasquez, Maxi Solis, Victor Castro, Gigi Gamboa. Antayo singa atay DNA at atay gimira importante tan kasi nga panaalanganinan mo ya anak mo bilang may ibabaga na nasawam ya anak mo ya kwanto at manalanganin ka ta siyempre agmo hanggang kalupa hinga ibaon mo may anak mo isasayaw mo nanang mo may lupa to kinay hinga ko kalupa ya supaya kasi ya ugaw manalanganin ka samay ipapalapag ng misis mo ya anak mo isasayaw mo parang akin parang hindi manalanganin ka kanyan kailangan ipadiin aim tapiano nasigurom ya talaga na anak mo tan aya tati gagimira sa DNA sa kaya ya test siyentipiko na pamamaraan ya gagamitan ya suriin iray genetic material na sa kaya tuo nayaring gamitan niya para sa raratay yan to kamanlaran na purpose ya pantukoy na sa biological ya relasyon singa paternity at relasyon da pamilya ramay paternity and family relationship testing si katuya sumang panigsamin at ati gagimira tapiang kumpirmaan ya say sakay laki at say biological na ama na sakay ugaw karaniwan tan 99.99% ya kasiguruan ya positibo so resulta gagamitin mo siya para sa ratay legal ya layunin ya singa suporta da ugaw kustodya mana tansay aplikasyon da immigration
paunla US o Japanese citizenship. Araya at nasuri mo't, na-examine mo't, iraramay kanununuan, makatulong mo't sa individual, ya natukoy, so itnikon na nalapuan, tan na subaybayan so family tree at panamaglay na pantukoy at sararatay genetic marker. Katumalanti, no manaalanganin ka, yasamay ugaw, ibabaganan na misis mo, anak mo tan at panalanganin mo, tanggapoy singa lukso ng dugo, yan nalikas mo, o hanggapoy pinupaan mo si kato, naman bilang lilingtutan si Negro at Negro at Tatoy Gagimira siya anak to may pimaway at Amerikano ay mangkalaw ka kanya niman idalan mo sa tay DNA test. Kami kuwang ko lang ulay sasayaw-sayaw mo o uba-ubaan mo kang kansyon mo parang akin parang hindi. Napiano na siguro niya gawa ma talaga man ipa-DNA. Si Katuya Natan so gabay ya nagawa nasaray kabyangan na analyst aray forensic expert tapiano na iter suuntala ya katumpakan na may katuan ya talagan na samay pantukoy mo at pangkabat mo sa tay individual. Yano talagan singasaya kaso na Cabral at Tatoy Gagimira kailangan iraraya ya nagawaran na examination tapi ano napalinula napalinula ta dagdakalanti iraratay untalaran haka-haka dagdakal iraratay agapanisyan ya impormasyon yung papaway at sararayan na kaplusan ditan no napa-DNA laan mo bambilbilang so examine mo mo't iraramay anak to niya ikumpara mo sa may naalam mo sa may bangkay no mantug mararata na Tatoy Gagimira araramay repairing sample malapod sare atateng agage o dino anak gamit itan so genetic marker malapod saratay biological sample. Anuman tugmatan, tuwa, iya si Cabral iman, so bangkay, nalada diman, ed kelas, ed bengget. Lapulantid si umpapaway natan, mangkontraan, so palapag, na sararayay opisyal, sananoy si ipapalapag, ng Sekretary Rimulya, sananimot si ipapalapag, nasararatay arumiran na sananimot sa opinyon nasaray totoo kanyan agtilaan ta no antoy katuan at saya Tatoy Gagimira kanyan no gabay tayo ya makalmo nasararatay malinaw ay untalaran na malinaw ya talagang eksplanasyon nilira at saya ng kagawa tasay publiko at Tatoy Gagimira sare umbalay manaanap ira no anto sutwa at Tatoy Gagimira nilira eda satay investigasyon ya impatoy na Cabral. Hanggat aga nasusumpal iraratan niya cross-matching ipapalapag at Tatoy Gagimira na saray forensic expert at agtini anta supakakabat na atan niya bangkay atan patuloy mantupot iray totoo no wantun talaga suwa kumpirmado ya identity na biktima tan kabuuan niya integridad na satay investigasyon. Mangkakasalungat ibabagara nambikkel. Nambikkel akinat no sipa no timaboy ka maminsan labat libag dugala akinat wala nida arumiran lugar sanani may aka
bagsakan to sa nanilamot sa akal mo anda agmut man tulek-tulek siguro man tamabato man yung area ni nasamper atampol kumon kanya man duruwa-ruwa so totoo nilira at satan nayarin konda at sana na iya to iman ya lupa mo't labat ng kabral o nayarin pinike so untan la ya impatay ito niya taagawalatan walalay untan niya kaso at ati gagimira ya aya at apalikdo pati so korte nilira at satan ayang kaso ng Maria Lourdes de Guzman versus People of the Philippines. Agawaya ng October 8, 2003. Nan 8 de Pebrero, February 8, 1995, dyan City of Makati, Metro Manila, Philippines, say above mention niya akusado at did there willfully, unlawfully, and feloniously with intent of gain and without the consent of the owner thereof steal and carry away several pieces of jewelry. Tinakaw to. Mangkantidad dyan na 4,600,000 na pesos. Yapang kayarian na Hasmin Gongora. Kanyan ang ipile na kasuya si Hasmin Gongora kontra kinan Maria Lourdes de Guzman. Asumpalan na sararamay hearing the trial court ang ipaksab sa desisyon na korte ng December 11, 1997. Okay agawa so impile so kaso February 8, 1995. And in paksab so desisyon na korte ng December 11, 1997 si Maria Lourdes de Guzman at nalmuan ya guilty tan si kato so liable tan mambayar hanggang na korte mambayar da kinan Hasmin na Gongora na 4,640,000 na pesos. Ya aya may balyo na sa may alahas si ibabagan na tinakuto. 500,000 pesos at moral damages tan 200,000 pesos at reasonable attorney's fee and litigation expenses. So more than 4 million itan. Non-petition ira the Court of Appeal at ati gagimira ya sa ibabagan decision at bias. Imay judge. Dan ni-require na korte yung mampaliwawa so office na Solicitor General nilira eda satan ya kaso tan sa Court of Appeal at inapirma to sa conviction bang ballot in reduce to so award na samay damages. Noong January 30, 2003 after bigaran taon, mga 6 years siya kasi 1997 na desisyonan. 2003 at say abogado na say petitioner in manifesto ya imbagato da korte ya samay petitioner ya si Maria Lourdes de Guzman at inatila da panamaglay na vehicular accident tanwalamot sa impanengneng ya death certificate ya makim paneknek ya si kato at inatila. So siyempre no inatila man so akusado pati say kaso extinguishment la at ating agagimira ang gapula. So abitlan na kaso. Ballot jad record na Philippine crime
Say Audacity ng Maria Lourdes de Guzman ya tinawag ya Pajero Lady sa istorya to niya at sa kaya masterclass in deception. Pinikito so pati to niya ya pati sa Korte Suprema at apalit do to. Sa surgical transformation tan series na high-stake escape that keep her one step ahead of the law for years. Di batikan to at gagi mo na. Nalatura rata niya moniker by frequently using a Mitsubishi Pajero bilang getaway vehicle to niya na wala ray sophisticated iran haste niya nagagawa sa modus operandi at effective ya targeting high-end residences in secure sararatay subdivision. Luluuban to rarata niya bibiktimaan irarata na tati gagimira. Very smart yata na sa operation to. Talagang elusive operator at tati gagimira. Mayamay iray aliasis to niya. Singa ngaranto. Mary Josephine Rocky Garcia, Ana Marie Dakdakal ya klasin ngaran ya ginagamit to niya. Sa most famous agawa noong January 2003 at wala ramay heavy sentences for cartheft and robbery la si De Guzman orchestrated a macabre exit and a vehicle was found torch in North Sagaray, Bulacan, wala so sakay di man niya apuulan with a body inside the charred beyond recognition. Ayara lalamat. So ginagawa data ti gagimira yapan pipiki na saratay impapatidan niya. Yan May 2005 Pimawil lalamat itan Yanarel at Quezon City. Sa investigator realize da si Katuya man at ate gagimira yan na underground tan nanuusar na saratay arum mangaran tan ng plastic surgery tapiano aga nakabat aga nabirbir itan nan salat na say identity to niya patuloy mo't ninsin siya so gagawan to krimen. Talagang expert laya tati gagimira. Kanyan na atan pimapaway wala ra so untan niran nagagawa piki unda so impatidara niya wala mo't iraramay nanang nangyo social media jab video nan Senator Gatchalian wala raman so imbestiganda araraya at pinipiki da so untalan patidara niya. Unaan, car accident. Natan, araraman lamat so pinuulan niya luganan, wamman lalamat. Mansalat-salat na identity to, mampapa-plastic surgery, mansalat na sa itsura to. Unya, singa suspit sa natan, baka sana niya so nalmo bangkay nan Cabral. Yan ayari na piniki so impatay to niya. Kanyan manduruwa-ruwa, iray umbale, manduruwa-ruwa sa publiko, no, kasi sikatun talagatan, o dino sananay, yatuo iman, ibabagan ng bikkel, diman, tuba bunggat, yatim maboy, kelas. Kanyan say dapat lang ti gabay na sari forensic expert, yamanggawa na DNA. Tapiano, walay cross-matching, mga lara na kinatsarara may anak to, membro na pamilya to, agagi to, tansan ikindamot at sa may laenda at sa may bangkay. Nung nantugmaman, si katun talaga mang kwanda si Cabral. Pero damot gabay lang di, mampadiin iray pamilya, paano mo natan? Naalaratan, mga lara na sarara may repairing sample
malapo ada saratay atateng, agagi, anggad anak gamit iraratan. So tatawagan dan genetic marker malapo at saray biological sample. Kanyan anggad punitan hanggat hindi natatapos ang tamang DNA, cross-matching o nakapagtatag ng alternatibong paraan ng pagkakakilanlan, inaasahang magpapatuloy ang mga katanungan ukol sa kumpirmadong identity ng biktima at sa kabuuang integridad ng investigasyon. At wala man lang singa insight ko la, ya kaso na di Guzman aya pinikito so empatito niya. Unaan at ibabagan si kato so asintinsyan pero nanapila legan niya walad Court of Appeal ibabagay si kato inatoy panamaglay na vehicular accident. Kanyan extinguish mo't lamay kaso kwanda noon natin laman so akusado. Pero hindi mo't manaya pinikito so empathy ito niya fake death certificate or fake death. Ya wala mo't iraraman so fake iran death certificate. Unya so ituturing danatan. Siyempre, ang tatimot la, very controversial ya to siya Cabral, mayamay so ang tato. Kabyangan, o si para involved sa tay malaknaban niya anumalya, saya flood control project. Nambikkel ta, pinatay taya, nambikkeltan talaga, timmabuy ta, wala ang itulak ta, wala ang matay sikato, o sikaton talaga kasiman, so nalan bangkay, atan niya tatay gagimira. So ang malinaw at saraya na kaplusan niya tepat. Anggad kwandalanti aga asumpal itan so cross matching. Yang mangipaneknek. Ya salagan na si Cabral iman so nalan bangkay diman agkelas. 10 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan mabanal nagkalasug-lasug daw ang kanyang katawan pero kung kayo naman ay nakakaramdam ng mga body pain anuman uri ng sakit tulad ng rayuma, arthritis, pangangalay at lahat ng sakit ng katawan kailangan niyong magpahid ng PAW liniment at mararamdaman niyo nito ang ginhawa na nanunuot hanggang kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mong extract. Kaya sa PAW, walang aw sa PAW. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikel. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Time. It is now 7:12. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, jingle bells, jingle all the way. Pinararo kirang kabalayan ko dyan baloy na binaloy. Mang kakasakay tayo, ya abot yun sa Pasko, tandalong taon. Ya kaiba tayo, so imperon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tanaruan, at balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon, at bilay tayo. Nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro, at sika tayo. Dyan pangiter, na respeto, panangyan sakit, kan panangaro, at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas, everyone, and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakataking ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain eh. After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanak, nakatawan tayo ng Jesucristo. Haya so panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, kiran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansapit. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likot ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayorizon. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanak, nakatawan tayo ng Jesucristo. Haya so panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, kiran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansapit. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likot ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayorizon.
Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapalibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong, at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, patag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Magandang buhay! Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng pamilyang de Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Bar Blue with powerful
triple stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. 25 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Happy birthday manayad sa may panganay kong anak. Ang paborito ni nanay. Happy birthday, Edkinan Aaron Navarro. Lawas kan pinabli. Happy birthday mat at kinan Lita Santos. Good morning at kinan Madam Lani Paragas. Ditan Eda Malasiki. Thank you. Mananam ya latik. Bali-bali may latik singa sa design to singa pitcha, very colorful, may latik. Thank you, Madam Lani. Ernesto Mosada. Pat Molinaong. Merry Christmas din sa'yo. And happy birthday mat manayad kinong former board member Manoy Carancho di tanod syudad na Ordanita. Oscar Dolormente, si Eli Ramos Pereira. Good morning at saray kabiyangan na Pereira family. Good morning, Matt. At kinan Madam Christy Cantago, si Brad Felix Kakang Siapno. Happy 100 years. Aray kabiyangan na EPO. Okay, babantay mat ang aking inaanak na si KP Balikaw. Ayun. Alam mo na ang ibig sabihin ng Pasko, di ba? Ang Pasko ay hango sa salitang pas at ako. Kaya pas muna ako sa Pasko. Yung mga inaanak na lang ang magbibigay ng regalo sa ninong, di ba? Si Rani Calyanta, ditan Karanglaan. Walay problema na sari kabiyangan na Calyanta, lada anak, Oliver Calyanta.
wala reklamo to ditan da karanglaan na barangay council tagda mo idan na malaknaba na atensyon ilarata watan iran ipapile dan na complain da barangay. Good morning, Engineer Oji Cornel Bintinilla. Aray tropang 35 si Lina Gatchalian, Marilu Tinte, Silya Baruso isang irier, tan si Donya Lani Siricon. Mandakal iray viewers, mangitar na lugay, si Nick Nok Tolentino, Titan at MH Del Pilar, Herrero Perez, I should say. Ilulugay to si Kagawa Jerry Perez at si Kapitan Richie Gomez. Batchmate Josie Gorospi Soriano. Salvacion Biray, si Master Sarlo, si Lynn Coronel. Master Sarlo, holiday no 29. Ando kayan holiday 29 yang gada January 2. So bali-bali man rides at satan. Mario Ico, insan. Wala raramay nitib yung manok. Mananam natan, iraratay nitib yung manok. Balibalid pamaskuan. Sa ikwanan Manong Ben Hobillanos, ang piano manikin man, sulamayan da. Ay, sa problema lang tititan, Manong Ben. No, krinimik dalay. Krinimik dalit, trato labat lay nanang mo, mula nanang may kabuuan na bangkay, di ba? Siyempre, no, alawan si katuman, natanglawan mo si rin. Alawan na ken, no, natanglawan mo, na-identify mo, alawan si kato, no, si katuman. Alawan si katuman. No, krinimik damot, mas lalo agmanta. Di ba? Alawamot siguro manikin o wax iman, mas lalo na halata. Si Flor Bautista, bawat segundo may Armando. Si Ron Tandok, si Nelson Claveria, Cristina Ocampo, Francis Ramos, Ana Pidlawan, Dio Valdez, si Wilma Cabico, kumusta lay amigo Rene, Marilu Tersiño, Ariel Bandong, binabati niya ang mga mandirigma ng Norte, ang kanyang mga classmate. Si Jane Magsano, si Nida Mondaris, Obispo de Tan at California, USA. Aray kabyangan na Zumba adik ditan at Bulusan. Ya si Nilda, John Dexter Kalimlim, Renato Hobillanos, si amigo Napoleon ko, Napoleon nating lahat. Happy birthday at kinan Rodolfo de Berag. Greetings malalapod kinan Marites Silang Ditan at Canada, Winnipeg, Canada. Gary Dalisay, si Jolins Antipolo,
Happy birthday at kinan Maricar Calamyong. Hansilita Santos, greetings mula kay Ana Pidlawan. Si Troy Mora, Rafael Mangalyag, si Rose Doria, happy birthday. At pinabliton asawan si Nico Naig o Naig na Lasip Grande. Walang tilay, 33 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Walamot su greetings nan amigo Jojo Erpe tan si former Vice Mayor Ramon Bautista Sr. Tan kabiyangan mo ditan at Region 1 Medical Center. Siyempre, aray wadan ira si Tolitz, Lito Fernandez. Pogi Magalong, Eric Doyon, si Kirby Corpus. Si Brother Delphin Calma, si Boboy Kukya, i-greet to si Lawas ya Pinablin Aron kuno. Lawas kan pinabli. Aron na saksakay. Tamlamang tumbok ya kintutan. Tamlamay ang tumbok ya wording suman Boboy. Si Boboy Kukya. Nelo Javier. Si Anos Labat. Are Anos Labat Association ditan at Barangay Salapingaw ya dadauluan nan Bus Palang Di Guzman. Okay, magali karakol na sararayan na greetings. Sayan na programa tayo, Noel de la Rosa. Si Brad Engineer Jonathan Velasco Corpus ditan Bayambang tan si Brad Amori Honyo, former councilor. Dr. Asyok Basandani, si Brother Rocky Basandani. Si former barangay captain Dante Paragas. Si Mildred Hobillanos ditan Pogo Grande. Git Wilson kuno at kinan Brother Rodi Fernandez. Siyempre si Kagawad Mirna Tihada Esteves Serbisyong Mabilis. Happy birthday at pinablin anak ya si Aaron kuanan former barangay captain Dante Paragas. Ma'am Jinky Alagadan, Lovely Mercurio, tan si Sir Paul Alagadan. Likewise kay Milba Cloris Serna. Puro Merry Christmas greetings. Sunana awat tayo. Ada sarayan na kaplusan. Actually, 2 days more to go. Christmas la. Uila kumun ya malikat masayaksak supan silibra tayo na saya Christmas.
Di salamat tayo Diyos siya katawan laut-la kinan na Jesus Christ untala ay pantubos to saray kasalanan tayo. Say atonement ya si katayo at makapawilid kaya panarian to. Maritis sa Soriano. Agla na upot. Agla na upot yay greetings sa Emma Alipio, Ray Martin Espinosa ditan Edda Makati. By the way, Ma'am Emma, ma-enter mo number ng Dr. Carrera. Sana nimot suna ubat. Bali-bali ko mo niya na pituya wanta sayan na programa tayo. Tarara maikukomentaryo kat wala laman na ay ordinansa to. Yasi katutan si impasa to ditan bimalay. Iya limitaan la suwa lamay saray inatay. Nagalit na ang bangkay sa haba ng lamay. Okay. Kung kayo ay overthinking, mag-relax at magsulat-sulat. Kung kayo ay napapagod, magpahinga, matulog. Kung kayo ay na-stress, maglakad-lakad. At kung kayo tinatamad, mag-reduce ng screen time. At kung kayo ay anxious, mag-meditate at magdasal. Kung kayo ay malungkot, mag-exercise. Kung kayo ay nagagalit, makinig na lang sa DWIC. Pakalaan na inspirasyon, alawang konsumisyon, tan alta presyon. At kung kayo ay may body pain, mag-massage with Pau Liniment na may sikap mo extract dahil walang aw sa Pau. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Binorenda Iscabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 o sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal.
Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Tinararok iran kabalayan ko jad baloy na binmaloy. Ang kakasakay tayo, ya abaton sa Pasko, tandalong taon, ya kaiba tayo, so interon pamilya tayo, ya walay likot, ligsa, tanaruan, at balang sabay. Say kabalik say Pasko kumon, at bilay tayo, at nalik na, masari tutuon ang iter na panangaro, at sika tayo. Jad pangiter, na respeto, panangyan sakit, tan panangaro, at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas, everyone, and Happy New Year to all. Ako po si Congresswoman Manay Gina De Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaligting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Warren Omilia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay nakakaga. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning. Minutos anti siyaman alas 8 ada kabuasan pa nang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Mapalasapas ni Raya greetings at live streaming. Cecilia Morante, Charito Calusa Lumibaw. Araya Kabyangan na Dalton Downtown Tribe. Good morning, at kanan Boss Roland Choa. Thank you for sharing your blessings. Okay, si Congresswoman Leila Dilema, wala mutlay ni Baba Gato saya atate gagimira. So, pan-refuse na saray pamilya satay DNA tananto kamaniran forensic examination niya gawan na saray expert sa ikwanto highly suspicious death. Highly suspicious death kwanto atate gagimina. Describe to ya arayan unusual circumstances surrounding the family. Panggabay na satay autopsy bangkay ng former Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa ikwanto sa forensic examinations at essential in cases involving questionable death, particularly when public interest is involved. There is no question that in the crucial investigation of cases such as suspicious death, an autopsy and DNA tests are indispensable. Kuwanan Congresswoman Leila Dilema. Instead, they refuse to treat it as highly suspicious death. Something is really fishy about the Cabral family resistance to an autopsy. And a further investigation
into former DPWH Yusik Maria Catalina Cabral's death. Mangitar na speculation, the body is not the Cabral and the driver and family are all involved in the alleged staged suicide. Ni tangka. Nakulay na damay dyan. No alawan si katu manaya manoy. No alawan si katu manoy. Sana no'y manaya may bangkayoy. Siya pa'y amatay yun saman. Dani, papaway. Walay nababalang kwanda. Sa itsuri na sari netizens, Cabral missing bride konektado. Kanto jay, hindi kaya dinukot si missing bride para magpanggap na Cabral kasi parang may resemblance. Grabe kung totoo naman, nakakatakot. Kuwan na netizens. Tawalay sa kaya nababalang at ato yung gagimira supposed to be bride at kalulupa ng Yusik Cabral. Ganyan na highly suspicious kwanmat ng Congressman Lila de Lima. Abogada mo tan, marunong nga abogada tan, ha? Alex Centeno Rosal. Vice Mayor Itaktak mo Edgar Maminta Ditan Eda Bimalay. Si Spassky Dimuños. Si Jonathan Tandok. Manha-hibernate. Kantabay ko the technical side ka Edwin Inong. Itilak milalangula so balagmin na pisasalamat at balang na sinansaka ya pinablin na dumaringal. Salamat lawa sa duntalan pagantabayo saya na programa salamat at pantitiwalayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos ti agngina apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod.